اب یہ جہانگیر ترین والا جو موضوع ہے یہ کل سے اس پر بات ہو رہی ہے, بٹ لارجر کوشچن جو ہے وہ اس میں احتساب کا ہے. آپ لوگوں کا بڑا گلا رہا ہے کہ یہ احتساب جو ہے وہ بڑا سلیکٹڈ ہے, اپنے لوگوں کا, صرف اپوزیشن کے لوگوں کا ہوتا ہے. بٹ یہ جو جہانگیر ترین کے خلاف پوری کارروائی ہو رہی ہے جس پر حکومت پریس کانفرنس بھی کری, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اس کا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ احتساب بلا تفریق احتساب ہے یا یہ انتقامی کارروائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان, آپ نے بات کی جہانگیر ترین صاحب کے احتساب کی اور شوگر مافیا کی آپ نے بات کی. دیکھیں, جب شوگر رپورٹ آئی تھی اس میں صرف جہانگیر ترین صاحب کا نام تو نہیں تھا, ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ تھی. اور ایک ابھی انہوں نے پک کیا جہانگیر ترین کو اور یہ دکھانے کے لیے تحفظات ہیں حکومت کے جہانگیر ترین کے ساتھ, اور انہوں نے اپنے تحفظات کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو پک کیا کہ جی دیکھیں ہمارے بندے بھی ہیں اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں. لیکن اس پہ لمبی چوڑ, میں اس پہ نہیں کہتا, میں اکراس دی بورڈ کہتا ہوں, چاہے وہ میری پارٹی کے ہیں, چاہے وہ پی ایم ایل این کے ہیں, چاہے جس کے بھی ہیں, اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے, احتساب سب کو ہونا چاہیے. اور کل جس طریقے سے بٹ اب آپ کو اس کارروائی میں کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس پہ میں کل دونوں حکومت ورسز حکومت ہی ہے نا. جہانگیر ترین تو خیر حکومت میں نہیں ہے, لیکن ایک طرف حکومت ہے جو کہتی ہے کہ یہ بلا تفریق احتساب کے ہم نے ایک مثال قائم کر دی ہے. کچھ شہزاد اکبر کہہ رہے تھے کہ 20% نہ ہوتی تو پھر آپ کہتے. دوسری طرف جہانگیر ترین ہے وہ آپ کی طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی ہے. نہیں دیکھیں, ابھی تو اس پہ چل رہا ہے, پتہ چلے اس پر ثابت ہوتا ہے کہیں, لیکن جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کل ان کا ایک دوست گئے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے گئے, میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے راجہ ریاض صاحب نے کل پریس کانفرنس کی, اس نے اپنے ایک دوستی کا ثبوت دیا. بہت کم لوگ ہیں کہ حکومت سے زیر تاب جو بندہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اور ٹنگی کی چوٹ بھی اس نے بات کل کی, اور اس کے ساتھ بقول ان کے ساتھ ایم این ایس ہے. اور جہانگیر ترین صاحب بہت پرانے پولیٹیشین ہیں, گروپوں کی سیاست کرتے ہیں, گروپ بندی بھی کرتے ہیں. پی ٹی آئی حکومت بنانے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا, کیونکہ جس طریقے سے وہ جہازوں میں لے کے آ رہے تھے ایم پی ایس کو بھی اور ایم این ایس کو, اور پارٹی جوائن کروا رہے تھے. اور کل بھی لوگوں نے ایک دو نے کہا کہ ہمیں تو جہانگیر ترین کی وجہ سے ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی. تو جب اب تو فی الحال تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور مجھے دوست ہی رہنے دیں, مجھے جو ہے خواہ پارٹی کے اندر گروپ بندیاں ہوتی ہیں. میں سب اس پارٹی میں میرے بھی ایسے ہم خیال ہوں گے, کوئی میرے خلاف ہوں گے, اس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کے اندر جو گروپ بندی ہے اس کی وجہ سے بالکل جہانگیر ترین کی میرا اپنا ذاتی خیال ہے یہ چیز ہے. لیکن اگر چینی مافیا کے خلاف ہے تو پھر چینی مافیا میں جو لمبی چوڑی لسٹ ہے تو اس سب پہ ہونا چاہیے. پھر باقی بھی مافیاز ہیں, چاہے دوائیوں کا مافیا ہے, چاہے آٹے کا مافیا ہے, چاہے باقی مافیاز ہیں, پھر سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, what do you make of the situation, یہ جہانگیر ترین والی جو سچویشن ہے, کیا یہ بلا تفریق احتساب ہے یا انتقامی کارروائی آپ کو نظر آتی ہے؟ مشکل ہے جی, یہ جہانگیر ترین صاحب ہی بتا سکتے ہیں آپ کو, مگر وہ میرے خیال میں کچھ تبصرہ کر رہے ہیں وہ جی, مگر کیونکہ وہ پارٹی ہیں تو وہ زیادہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انتقامی کارروائی ہے. لیکن ایک وقت تھا, آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کیسز جہانگیر ترین صاحب پہ ہوئے ہیں یہ صرف چینی کے نہیں ہیں, یہ وہ پرانے کیسز ہیں جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں, ان میں وہ پرانے کیسز ہیں جن کا دفاع وزیر اعظم صاحب خود کرتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, آپ کے پاس کلپس بھی ہوں گے جس میں وہ بتاتے رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب پہ جب الزامات لگ رہے تھے تو وہ ان کا دفاع کر رہے تھے, بلکہ جب سپریم کورٹ میں جب کیس چل رہا تھا تب بھی ان کا دفاع کر رہے تھے. تو میں نہیں جانتا جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ان کی دوریاں ہوئی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے. ہمارا ذاتی ایکسپیرینس یہی ہے کہ اگر وزیر اعظم کوئی وزیر اعظم کو نہ بھائے تو اس کی پھر آخرت اچھی نہیں رہتی. کبھی کسی کی گاڑی سے 35 کلو ہیروین نکل آتی ہے, کسی کو موت کی کال کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے, کسی کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے. تو جو ہماری پارٹی کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں, جو شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہوا, جو رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہوا, جو احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہوا, جو مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ ہوا, اور دیگر بڑے لیڈرز کا تو ابھی میں نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ, مریم, ان کے کئی دفعہ جیل جانے کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اس وقت جو نیب کا ادارہ ہے اس کو انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے, یہ سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے. اگر آپ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق, جن کو تقریباً 1 سال جیل میں رکھا تھا, اگر ان کی بیل کا فیصلہ پڑھ لیں تو سپریم کورٹ نے خود ایک اوورآل جو حکومت کا کلیم ہے کہ یہ جہانگیر ترین والی ایپیسوڈ یہ بتاتی ہے کہ حکومت سب کے خلاف بلا تفریق کارروائی کر رہی ہے. اور آج وہ جو خسرو بختیار ہے ان کے بھائی کو بھی آج نوٹس کیا جی, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھی خوشائن بات ہے اگر خسرو بختیار صاحب کی, خسرو بختیار صاحب کے انکم ٹیکس کے اندر انویسٹمنٹ ظاہر کی گئی ہوئی ہے اس کمپنی میں, کیونکہ آج سے 5 دن پہلے تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کا تعلق نہیں ان کے بھائی کی ہے. پھر وہ کاغذات نکلے جن میں ان کے
डिक्लेयर्ड टैक्सेस में बताया गया था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और एक उसी की शुगर मिल की ज़ेली शुगर मिल में। अब बात यह है कि अगर EOBI का 22 अरब रुपए का मुकदमा जो है वो कहीं नहीं जा रहा और वो तमाम इत्तेहादी मौजूद हैं, अगर NICL का मुकदमा कहीं नहीं जा रहा, वो तमाम अशखास मौजूद हैं, अगर BRT का मुकदमा कहीं नहीं जा रहा, अगर एहतसाब कमीशन में जिन 4 या 5 वुज़रा का जिक्र किया था, आपको याद होगा एहतसाब कमीशन के चेयरमैन जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, उन्होंने कहा था कि कड़ियाँ हथकड़ी की शक्ल में इन 4-5 लोगों तक पहुँचती हैं, अगर पहुँचती हैं तो वो तो तमाम काबीना में मौजूद हैं। तो फिर ये समझ नहीं आती कि जो काबीना में मौजूद हैं वो कैसे मौजूद रहते हैं, जिनसे आपकी थोड़ी सी वो हो जाए, दूरी हो जाए, वो क्यों जद में आ जाते हैं। लेकिन केस में आपको क्या लगता है, मुझे दूरी लगती है? जहांगीर तरीन साहब ने तो कल खुला थ्रेट किया जी। आई मीन इससे और थ्रेट कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो कहा है कि आप मैं आपका दोस्त हूं, मुझे दुश्मन ना बनाएं, और वरना के लिए उन्होंने इर्द गिर्द लोग इकट्ठे कर रखे थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी पंजाब में कितनी मेजॉरिटी है, जरा लोग गिन लें इधर। अच्छा। फिर उन्होंने कहा नेशनल असेंबली में कितनी आपकी वो है मेजॉरिटी, जरा ये 2-3 हमारे पास भी वोट हैं, 6 PMLN क्लेम कर रही थी, ये 2-3 यहाँ खड़े हैं। तो आप अनकही जो है वो देख रहे हैं? अनकही नहीं, कही तो ये मैं तो ईमानदारी की बात, ईमानदारी की बात है कि कल तो कहीं दिख रही थी। अच्छा, मतलब कल तो बाकायदा एक थ्रेट था कि आप ठीक हो जाइए वरना। अच्छा, ज़रताज मिर्ज़ा भाई, ये जो हुकूमत का क्लेम है कि हम बिला तफरीक जो है वो एहतसाब करें, लगता है जहांगीर तरीन वाले केस में भी आपको इनको कन्विंस करने में मुश्किल पेश आ रही है कि हम वाकई जो है वो बिला तफरीक जो है वो एहतसाब कर रहे हैं? थैंक यू रहमान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हम इनको बिल्कुल कन्विंस नहीं करना चाहते और ना ही हम इनकी कन्विंसिंग से कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जारी बात है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ना आई हों, जो आपको पता है कि एक दूसरे को खुद सेलेक्टेड कहते हैं, आपको पता है दोनों ही माशाल्लाह से सेलेक्टेड हैं। अच्छा। तो बल्कि ये कि कौन ज़्यादा सेलेक्टेड है, तो वो तो बिलावल ने उन्होंने कहा कि जी मेरा लफ्ज़ है, मैं इनको कहूँगा। तो और जिनका डेमोक्रेसी छूकर भी नहीं गुजरी है, क्योंकि वहाँ उनको ना डॉक्टर मुसद्दक मलिक नजर आता है, ना उनको एक्स डिप्टी स्पीकर नजर आता है, बिल्कुल माइक पकड़ के खड़े होते हैं, तो वहाँ उन्होंने क्या डेमोक्रेसी करनी है? तारीफ कर रही है, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आई, लेकिन लगा इस शेर की तशरीह कर दें क्या? इस शेर की तशरीह कर दें। कर दूंगी, वैसे ज्यादा पठानों से तशरीह न पूछा करें। आपको ज्यादा चट्टान साहब ने उस दिन उर्दू में शेर की वो टांगे तोड़ी है कि मैं का बस कर दें, तो वो आप हमसे ना पूछे। डॉक्टर मुसद्दक मेरा को बहुत अच्छी पोइट्री आती है, वो आपको समझाएंगे। अच्छा, अब मैं आती हूँ कि जी तो वो तो इन्होंने तो किसी सूरत में मानना नहीं है, आजकल ये एक दूसरे के नहीं मान रहे हैं। तो आपको पता है कि हुकूमत की क्या मानेंगे, तो इन्होंने हमारी क्या मानी है। और वैसे भी इनके यहाँ जो है वो दोस्ती यारी और इनकी रिश्तेदारी जो है वो ज्यादा इनकी पार्टीज में है, हमारे ऐसा नहीं होता। मैं असल में चाहती तो ये हूँ कि शख्सियात को हम डिस्कस करने के बजाय हम प्रोसेस को डिस्कस करें। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि ये सारी कहानी शुरू हुई 29 बिलियन की सब्सिडी से, जिसमें 3 बिलियन हमारी हुकूमत की थी और जिसमें असद उमर साहब और जिसमें CM पंजाब साहब सब हाजिर हुए। उन्होंने इंक्वायरी कमीशन को जवाब दिया कि हमने 3 बिलियन किसको और क्यों दी, और जो बाकी माइनस कर दें 27 बिलियन के करीब जो आती हैं, उसमें वो जो है वो पीपल्स पार्टी ने और सबसे ज्यादा PMLN ने वो दी, शुगर सब्सिडी दी। अब शुगर जो है वो बाहर जाती नहीं है, कागजों के अंदर चले जाती है। सट्टेबाज इनके अपने यानी जो शुगर मिल है उनके वालों के हैं। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पकड़े गए। इंक्वायरी कमीशन ने कहा कि ये बड़े ग्रुप है, यहां से स्टार्ट करते हैं, जिसकी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी कि हाँ जी आपको जो हमसे इंक्वायरी चाहिए, जो आपको मैकेनिज्म चाहिए, हम आपको वो देने को तैयार है, आप जाके इंक्वायरी करें। उसमें 20 अरब का ये टैक्स देते हैं जो शुगर मिले हैं, 22 अरब का रिबेट ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है। एक्स मिल प्राइस जो है वो हुकूमत मुकर्रर नहीं करती है पिछले 70 सालों से, लेकिन शुगर मिले बताती हैं कि क्या प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, रिबेट ज्यादा ले लेते हैं, चीनी एक्सपोर्ट होते हैं। आपके ख्याल में फिर जहांगीर तरीन साहब ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि 80 शुगर मिलों हैं, शुगर मिल्स हैं, उनमें से सिर्फ जहांगीर तरीन की शुगर मिल जो है वो क्यों नजर आ रही है? अच्छा, अब मैं वही बात है, मैं तो लार्जर क्वेश्चन पे बात करना चाह रहा हूँ कि एहतसाब क्या सबका हो रहा है या इंतकामी कार्रवाई जिस तरह से ऑपोजिशन कहती है? अच्छा, मैं वही कहना चाहती हूँ। सबसे खूबसूरत बात यह कि जहांगीर तरीन को अपनी तर्जमानी करने की जरूरत नहीं है। आजकल माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी PMLN जो मिल गई है, अच्छा, इतने अच्छे जिनको ये लोग जो
है अलीम खान साहब को और जहांगीर तरीन को बख्शते नहीं होते थे। और इनको पता नहीं क्या क्या अल्फाज अलकाबात, और उन्होंने कहते थे जी जहाज को इधर फिराया उधर फिराया, इनको ऐसे लग रहा था जैसे पूरी पिटियाई को उन्होंने जो है ना बस बनाया हुआ है। आजकल इतना जबरदस्त, मैं अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह को फलाने को मैं देखती हूँ, मुझे इस कदर खुशी हुई है कि इस पूरे प्रोसेस में जो प्राइम मिनिस्टर बिला एहतसाब यकीन रखते हैं कि सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरे दोस्त आए चाहे पार्टी के रैंक्स के लोग आए, एहतसाब होता हुआ नजर आना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह जिस जहांगीर तरीन को हम जस्टिफाई करते थे और करते भी हैं, क्योंकि किसी को पर इल्जाम लगने से कोई मुजरिम नहीं बन जाता रहमान, कोई मुजरिम नहीं बन जाता। कल 11 लोगों ने तो खुल के जो है वो इसका भी मैं बताती हूँ, तो खुल के जो है वो साथ है। रहमान मैं सिर्फ कंप्लीट करना चाहती हूँ कि अब जहांगीर तरीन को माशाल्लाह जस्टिफाई कर रहे हैं कि इंडियन पीपल्स पार्टी मौजूद है। तर्जमान जहां तक मैं उसकी बात करती हूँ जो वो नहीं, आपका गिला वैसे सवाल अगर आप इजाजत दें इनसे पूछ लें। से पहले वो जो आपने कहा ना 11 लोग गए हैं, 11 लोग जाएं या 22 लोग जाएं, जहांगीर तरीन साहब का इस पार्टी में किरदार है। लोग बहुत सारे उनके कहने पे आए हैं, वो एक हैसियत रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई तर्जमान, कोई पाकिस्तान का पीटीआई का वर्कर जब तक एहतसाब नहीं हो जाता, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह तमाम चीजें में से वो सुरखरू होके आएंगे। लेकिन ये जो आप कहते हैं ना कि सिर्फ उन्हीं के बारे में क्यों बात, जब कोई ज्यादा फेमस होता है तो उसके बारे में ज्यादा बातें होती है, और जारी बात है ये पाकिस्तान में आज तक हुआ ही नहीं है कि आपकी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का इस कदर अहम शख्सियत हो और वो बेहतसाब के कटहरे में एक तो उन्होंने मिसाल कायम कर दी है कि अपने ही लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। रहमान पहले क्योंकि ज़दागुल साहब नहीं थी, आ गई है, तो मैं सबसे पहले तो ये कंडेम करूंगा जो हमारे पार्लिमानी डेलीगेशन के साथ हुआ अफगानिस्तान में। अच्छा, जो स्पीकर साहब की क़यादत में गया और उनको वहाँ पे लैंड नहीं करने दिया। मैं समझता हूँ कि इस पे जो भी है हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन वो पाकिस्तान के कौमी असम्बली के स्पीकर और पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द जा रहा था, और मैं तो अपनी तरफ से कंडेम करूँगा डेफिनेटली उसका जो भी वजूहत है। जब वो जहाज़ लैंड कर रहा था उसको कहा कि जी आप लैंड नहीं कर सकते हैं, मगर इसका पता लगाया जाना चाहिए वो। हाँ, ये एसओपी है जी, जहाँ पे आप नहीं करना चाहिए यहाँ पे जी खतरा, ये एक एसओपी होती है ना कि जी ना है जी खतरा यहाँ पे, बस बाकी तो ये आजकल एक फेमस वो हो गया ना। ठीक, लेकिन जो भी है गलत हुआ है। जहाँ तक इन्होंने कहा सिलेक्टेड की बात, देखिए सिलेक्टेड तो हमारे पास उसके कॉपीराइट्स हैं ठीक है, सिलेक्टेड होने के या सिलेक्टेड कहने के, क्योंकि इनके अपने वजीर आज़म, ये दो अहम सवाल देखिए इनके, देखिए हमने इस बात में दोनों के आप मुस्कुराते जो है वो मेरे ख्याल से सिर्फ सवाल पूछा है और यहाँ से सिर्फ आवाज आई कि मैंने तो देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ ये किसी ने नहीं कहा कि जवाब क्या है। मैं थोड़ा सरेकी भी जाता हूँ, लेकिन चट्टान की तरह तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि हमने, मेरे चेयरमैन ने पार्टी जब सेलेक्ट, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि सिलेक्टेड कहने के कॉपीराइट से सिलेक्टेड होने के कॉपीराइट कहने के, क्योंकि इनके जब वज़ीर होने के भी इनके पास, ठीक है, जब इनके वज़ीर साहब बैठे थे और बिलावल साहब ने जब कहा तो वो खुद भी डेस्क बजा रहे थे। आप 21 करोड़ आप देख रहे थे, आप भी देख रहे होंगे, आप दोबारा उसकी निकाल लें क्लिप्स। जी जी, जब उन्होंने इमरान खान साहब को मुबारकबाद भी दी और कहा आपको सेलेक्ट होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।